बालेश्वर में पंचायत राज मंत्री बन्या समीक्षा बैठक को नहीं विवाद उठी। बैठक पर निमंत्रण सत्ते सांबादिक मानक हल बाहर जावा अभियोग होईछि। घटना को नहीं असंतोष प्रकाश करी मंत्री प्रेसमिट को वर्जन करिछि भोगराई सांबादिक संघ। देखंतु आज पंचायत राज मंत्री रवि नायक आछंती भोगराई बन्या समीक्षा करिया पय एवं चारिटा ब्लॉक रो स्थिति अनुध्यान कले। चारिटा ब्लॉक रो स्थिति अनुध्यान कला परे भोगराई तालसारी ओटीडीसी रे एक समीक्षा बैठक होउछि जोथरे कि हमर तीनटी निर्वाचन मंडली रो विधायक माने अछंती, जिल्लापाल अछंती, उपजिल्लापाल अछंती, वरिष्ठ अधिकारी माने समस्त अछंती। सेठी सांबादिक मानकु डीपीआर मेसेज करके से डाकिथिले जे गोटे सांबादिक सम्मेलन हम बा प्रेस कॉन्फ्रेंस हम से बाबद से डाकिथिले। आम समस्त भोगराई सांबादिक माने आसी पहुंची। जिल्लापाल सीधा सड़क भाव में कहले जे आपण मीडिया बंधु माने आपण माने गोटे दुटा फोटो उठे बा विजुअल नहीं आपण बाहरी जांतु। समीक्षा बैठक परे आमे आपण को बाइट देबो बा अन्य कार्यक्रम हबो। तबे प्रकृत कथा से माने काहे कि हमको डाकिथिले एवं कोन पई से माने बाहर कले। जदि से माने बाहर कले बाहर कोनोसी प्रकार बसिवार आम पई व्यवस्था नथिला कि गोटे पानी बोतल रे भी आम पई व्यवस्था नथिला। दीर्घ समय आमे बाहर छिड़ा होई आमे अन्य जगह को पळे आसिलु एवं समस्त सांबादिक भोगराई आज आमे से समीक्षा बैठक को वर्जन कलु जे निर्दिष्ट भाव में आमे गणमाध्यम जने देवा पई चाहूछु जे जोठी गणमाध्यम पई सम्मान नहीं। आपण माने कहउचंती आमे गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ आमको नहीं आपण माने विभिन्न समय रे यूटिलाइज करूचंती किंतु आमर जो सम्मान मान सम्मान टिकक एथि पई जे आपण माने आमको बाहर कर देले ताहा आम सम्मान को आंच आसीछि। तेनु आमे आज रे समीक्षा बैठक को वर्जन कलु। तबे जानी पारुनु जिल्लापाल एवं मंत्री डर कि जिल्लापाल डर कि सरकार डर आमे जानी पारुनु सांबादिक मानक काहे कि डर। जदियो ये बन्या परिचालना ठीक भाव में हो पारि नाही या भितर कौन सी गाफिलाती रही जाइछि सेति पई बोधे डर रहिछि। एइति गुटिया कथा मु सूचना देबा पई चाहेबी बन्या प्रत्येक वर्ष आसुछि थैथान होउछि उद्धार होउछि एवं रिलीफ कार्य होउछि किंतु बन्या अंचल रे जो माने रहिचंती झाटीमाटी घरे अस्थायी घरे कच्चा घरे रहिचंती सेमानक पई स्वतंत्र मोड रे कहीं की आवास योजना दिया जाउ नाही। जदि समस्त योग्य हिताधिकारी को बन्या पीड़ित अंचल आवास योजना जगै दिया जिवो ताले एबे उद्धार थैथान आ रिलीफ कार्य सरकार को करिया पई पड़िबो नाही। तबे आज रे ये जो बैठक को आमे वर्जन कलु निश्चित भाव में यह भोगराई सांबादिक मानकर सम्मान को क्षुण्ण करिथिबारु एभली आमे कार्य करूछु। सुवर्णरेखा नदी में बन्या परे बालेश्वर जिलार विभिन्न बन्या प्रभावित अंचल परिदर्शन करथिले पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक। यापर बन्या परिस्थिति और रिलीफ व्यवस्था नहीं प्रशासनिक अधिकारी समीक्षा बैठक होइतिला। तबे बैठक को नहीं एबे विवाद होइछि। सांबादिक मानक अभियोग अनुसार बैठक पाई निमंत्रण करा जायतिले मध्य बैठक आरंभ समय सेमानकु हॉल रु बाहर जिबाकु कुआ जायतिला। एबरिके दीर्घ समय धरी सांबादिक माने बाहर अपेक्षा करितबा अभियोग होइछि। समग्र बालेश्वर जिल्ला रे जो चारटी नदी रे बन्या आसीछि बालेश्वर जिल्ला रे 12टी ब्लॉक को लेके एठी समीक्षा बैठक तालसारी होउछि। जिल्लापाल विभिन्न विभाग रे अधिकारी माने अछंती, मंत्री अछंती, 4 जन विधायक मध्ये अछंती किंतु सेठारु सांबादिक मानकु बाहर कर दियाला। आमर जो भितर जो आलोचना होता जो अधिकारी आसी कहते बन्या बालेश्वर जिला को 18,000 पॉलिसी आसला बेले मात्र 1100 लोक को वितरण करा जो रिलीफ सामग्री आसी तार बंटन व्यापक दुर्नीति होती सब आलोचना होती। सांबादिक थिले हुए तो यह सब कथार गुमर फिटी था एवं सब लोक साधारण लोक जानी पारि था जो वैद्युतिक गणमाध्यम हो प्रिंट मीडिया हो प्रकाश पाई साधारण लोक जानी पारि थे। तेणु हेतु सब गुमर लुचाई भावुँ सांबादिक को बाहर कर दिया जहाँ भी होती एकदम ग्रहणीय नुहे। आसंता दिन में यार जवाब निश्चित सरकार हूँ बा जो जनप्रतिनिधि हूँ से निश्चित भोगवाक पड़ो। सांबादिक को केतटा बेले डाकिथिले केते समय धरि अपेक्षा करले। सांबादिक को गोटे ग्रुप रे हम डीआईपीआर पकाइथिले प्राय 1:30 बेले पकाइथिले जे 3:30 बेले एठी बालेश्वर
ସାଙ୍ଗେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହେବ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ତା ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା ବାହାରେ କୌଣସି ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା କି ପାଣି ଟୋପାଏ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ବାହାରେ ବୈଠକକୁ ବର୍ଜନ କରି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ସେଠାରୁ ଆଉ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କି ଭୋଗରାଇର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଥିବେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଥିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଦିନରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ସେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ କଣ ଏମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉଠି ବାସ୍ତବରେ ଲୋକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ରହୁଛି ସେଠାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଯାଉନାହିଁ କି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଯାଉନାହାନ୍ତି କେବଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଖବର ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଜି ବୈଠକରେ ହୁଏତ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ଅପାରଗତା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାର ଯାଇଥାନ୍ତା ସେଇ ଭୟରେ ହୁଏତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାହାର କରିଦେଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଗରାଇରେ ଯେଉଁଭଳି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି ବା ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଣିରେ ପହଁରି ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର ନଜରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି ବାକି ସରକାର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ହଉ বা ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ହଉ ଏସବୁରେ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ ମାରିଛି ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ବୋଟ ସବୁ ଆସିଥିଲା ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ହଉ ବା ଏମିତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବୋଟ ହଉ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ ହଉ ସେସବୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା କାମରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ସେଥିରେ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ କାମ ନାହିଁ ଏଠି ନେତା ପ୍ରଶାସନ ନଦୀରେ ବୋଟିଂ କରି ରିଲ୍ସ ବନେଇ ମଜା ନେଇଥିଲେ ଲୋକ ପ୍ରକୃତ ଉପକାର ପାଇନଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ୟାରେ ଯେତେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 18,000 ପଲିଥିନ୍ ଆସିଥିଲା ମାତ୍ର 1100 ପଲିଥିନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ବାକି ପଲିଥିନ୍ ସବୁ ହରପ କରାଯାଇଛି ଏ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ନେତାମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏସବୁ ହରପ ହେଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭୋଗରାଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ହଲ୍ରୁ ବାହାର କରାଗଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବୈଠକରୁ ବାହାର କରାଯିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅସ୍ମିତା ଟିଭି।